হুদুᱲ দুর্গা উনিহের আখড়া নোডे सेटेर काते मिद संगे तेगे मनेरे अड़ी रस्का और अड़ी दुख बुझुआ दुख तो निये खातिर जे तिहिन लेका नोंकान दिन रेगे अर्थात जहाँ तो हिंदू धर्मशास्त्र अनुयायी जहाँ को मेता काना दशमी नेनेंकान दिन रेगे तिहिन खन आयमा सेरमा जीशु ख्रिस्ट जन्माना प्राय 1000 बछर लाहारे जहारे आबो भारत दिसम रे आबोरान सनेर सावता थाहे काना जहारे सनेर राज थाहे काना ओने ओने बाहिर दिसम कोई आर्य हेज कातेन आबो छल चातुर काते भाड़ाव कातेन आबोरेन वीर बायार आबोरेन महान राजा हुदुर दुर्गा को गज तला दिया हापित इदिल दिया को दुख दो इने खातिर थाके मेनखान ओना संगे संगे रस्का हो बुजुग काना नोडे हेज कातेन जे जहाँ मिटेन ओना उनदिन खन जे हिंदू धर्मीय आग्रासन चालू कान तहेन भारतवर्ष ना आयमा जायगा रे जे देवी दुर्गा बंदना देवी दुर्गा पूजा ओनागे गोटा भारतवर्ष रे निये समय रे जहाँ उना विराट माने गाहिरसाली बिराट माने आनंद उत्सव लेका माना कान तहेन ओनेगे मिटेन हिंदू आग्रासन विरुद्ध रे मिटेन पैरालाल किंतु आबो खेरवाल को भारतवर्ष रे प्राय 730 जायगा रे हाँ संख्या तो नौका काना प्राय 730 जगह रे नौका जेमन सुसुनिया आबोन मानावेदा हुदुर दुर्गा उन्हेर आकड़ा उनका के भारत देश में प्राय 730 जगह रे हुदुर दुर्गा को तीन को स्मरण काना से महिषासुर स्मरण सभा को आयोजन कदा नवा दो रस्कर ना कथा काना चिदा से नय जे हिंदू आग्रासन हिंदू धर्म नामे जे विशाल प्रभाव थाकेना ओनार जे मिटेन प्रतिबाद गनोआ ओना दो किंतु नौकान हुदुर दुर्गा उन्हेर आकड़ा तलाते संभव नवा किंतु आबोरेन खेरवाल हपन जहां दो अनार्य जहां दो आदिवासी उनको किंतु तेज भारत देश में नहा मिटेन हरा से डहार को उदुग केदा इन दो इतिहास से दो बान चला काना नागाम रेना कथा दो बान मेना मेनखान मिटेन कुकली राखा काना कुकली दो चिलका जे आबो दो मेनदा जे नय जे हुदुर दुर्गा नवा दो तीना गान ऑथेंटिक काना नवा दो तीना गान ऐतिहासिक भित्ति मेना तीना गान सारी कथा काना चिदा से नय जखन हुदुर दुर्गा भारतवर्ष रे आयमा जगह बन मानावेदा तखन दिकु को विशेष करते ब्राह्मणवादी हर कुकली को दोहायदा যে আপনাদের ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ কোথায় আপনারা প্রমাণ দেখান যে হুদুর দুর্গা সত্যি অনার্যদের রাজা ছিল পরাক্রমশালী ছিল এবং দেবী দুর্গা অর্থাৎ দেবী যে কিনা আর্য জাতির প্রতিনিধি ছল চাতুরি করে তোমাদের সাম্রাজ্যকে হাঁটিয়ে দিয়েছে প্রমাণ কোথায় ওনা না প্রমাণ কিন্তু মেনা আবদবন মেন গিয়া সারিকাতে নিয়ে দাও যে পুঁথি কন্দ পুঁথিকে মারাঙা সারিকাতা চেদা সে সান্তার অপনাদ তখন দো লিপি বাং তাহে কানা स्क्रिप्ट बांग थाहे काना फले आबो दो सिरिंग दुरिंग तला तेगे आबो इतिहास से नगाम ना कथा बन ऑल दहो कदा मेनखान सिरिंग दुर बात कते रहो ऑलबेल तला ते हो नगाम रे किदो नोआ कथा मेना जे हुदुर दुर्गा दो सारी गे थाहे काना चिलका ओना कथा किछु तथ्य आपणे नडे लई सदर रे इच्छे प्रकाश दाची जेमन आबो जदि लिखित नगाम ना कथा बन पाजाया ताहले बन नेल जामा जे बेस किछु पुथि किंतु मेना जेमन रामदास टुडू रेस्का जे खेरवाल वंशधरम पुथी ओना साव साव मेना परिमल हासदा सावतालदेर इतिहासेर सन्धाने आर मेना कानाईलाल हासदा मारे बिरदाली को कहानी निये को किन्तु लेख्य इतिहास काना नोआ लेख्य इतिहास अर्थात अलबिल इतिहास तालारे किन्तु ओने जे थिं कोई अडी सिरमा लाहा अर्थात प्राय जीशु ख्रिस्ट जन्म प्राय 3500 बछर लाहा थिं कोई प्राय 5500 बछर लाहा जे ओने जे मेहेरगढ़ सभ्यता बर्तमान बलुचिस्तान रे मेहेरगढ़ सभ्यता जे थाहे काना आदिम आदिवासी को खेरवाल हपन को सांतार को ओना ना तथ्य प्रमाण किंतु नोआ नागाम रेना बोई तालाते नुकु दो किंतु लई सदर कादा को अर्थात केवल मात्र सिरिंग दुरंग दो बांग सिरिंग दुरंग मिनागे सिरिंग दुरंग छाड़ा ना किंतु लेख्य इतिहास बा अलबिल नागाम तालारे किंतु नोआ दो प्रमाण कादा को जे ओने जे मेहेरगढ़ सभ्यता ओने जे हरप्पा सभ्यता ओने जे मोहनजोदाड़ो सभ्यता ओने जे द्राविड़ सभ्यता ओना सभ्यता दो आर्य आदमांग आर्य कहे लाहारे ओना अनार्य अब आदिवासी को आगे थाहे काना केवल मात्र से एखेन सान्ताड़ी लेखक दो बांग सान्ताड़ी ऐतिहासिक दो बांग सान्ताड़ बेगर हो जहां को आरो दिकु काना को हिंदू धर्म रे विश्वासी काना उनको किंतु आको नागाम रे ना बोई रे नोआ हुदुर दुर्गा एवं अनार्य सभ्यता ना कथा को लई सदर कदा चिलका मिद बारे कथा बना जम लगे ओस्मानिया यूनिवर्सिटी मिड आदि मारांग यूनिवर्सिटी काना ओना यूनिवर्सिटी रे पॉलिटिकल साइंस रे मिडन प्रोफेसर उनिया नितुम दे काना कांचा इलाइया 2004 साल रे मिटन आदि मारांग थ्योरी ऑलरेडी जहां दो काना बैफेलो नेशनलिज्म
ওনা র্যাফেলো ন্যাশনালিজম ওনা যাহা তাই থিওরি রে ওই ওসামানিয়া ইউনিভার্সিটি বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি ওনা ইউনিভার্সিটির পল সায়েন্সের প্রফেসর মেন্ডা যে ভারতবর্ষরে আর্য কহে লাহারে অনার্য সভ্যতা বিস্তার লিনা এবং হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সাউ গোটা ভারতবর্ষরে আইমা জায়গায় বিশেষ করতে যাহা দো ওনা দো সপ্ত সিন্ধু কো মেতা কানা ওনা সপ্ত সিন্ধু এলাকারে যে অনার্য দ্রাবিড় সভ্যতা রাখা না ওনা না পরিষ্কার প্রমাণ কিন্তু কাঞ্চাইলে মেন্ডা উনি কিন্তু সাধারণ হড় বাং কানা উনি তো আদিবাসী বাং কানা উনি সান্তাল বাং কানা মিটেন হিন্দু কানা এবং উনি কিন্তু নোয়া কথায় লই দান এখানে ওনা দো বাং আবো যদি সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট যাহা কানা বাংলাদেশ রে না অনেক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি মিটেন পুঁথিগত অলকাদা যাহা তো অনেক না গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ কানা এবং গভর্নমেন্টটা মানে লোগোতে মানে প্রিন্ট কানা ওনারাও কিন্তু ওনা ক্ষুদ্র মানে জাতিসত্তার না সংস্কৃতি যাহা না বই কানা ওনা পুঁথিরে কিন্তু মানে অনার্য সভ্যতা হুদুর দুর্গ অনার্য রাজা এবং ভারতবর্ষের যে সুশাসন থাকে না ওনার কথাকে কিন্তু রাখা বাগাত ওনার সাহসাও আবো যদি অভিক সরকার মিটেন ঐতিহাসিক গবেষক কানায় অভিক সরকার আয়া মিটেন বইয়ে উডুক কাদা ওনা বইরে আদি চিহরা মিটেন মানে তথ্য প্রমাণে এম কাদা চিলকা উনি মেন্দা যাহা তো ছত্তিশগড় রাজ্য কানা ওনা ছত্তিশগড় রাজ্যরে কোন্দাগাঁও জেলা মিটে মিনা অনে মিটেন বড় ডোংরে বলে মিটেন বুরু মিনা ওনা বুরুরে নেতার হ যদি যাহাই বোন চালা ওনা ছত্তিশগড়ে বড় ডোংরে রে তাহলে অনে বোন জেলা অনে কিন্তু এখনো আদি শিলালিপি কো মিনা আদি মারে যুগ রেনা ওনা সাথে কিন্তু অনে সিংহ যাহা সিংহ কানায় সিংহ থাবা এবং যাহা মহিষ কানায় মহিষা সিংরিনা বা দিরিনা পাঞ্জা এবং ওনা সাথে মানুষা মানে মনমিয়া জাঙ্গারনা পাঞ্জা কিন্তু অনে নিত ধীরে ধীরে মিনা গিয়া এবং উনি মনে দা উনি এক তথ্য প্রমাণ উদু কাদা যে উনি মনে দা উনি যে হুদুর দুর্গ যাহাই তো নবমী রাত্রি হিলো উনকু আর্য গোষ্ঠীর হর উনি দেবী কুল কাতে যে চুকু চুকু দিকু মানে হাপিনি দিকে দিয়াকু অপহরণ দিকে দিয়াকু ওনা বড়ে ডোংরে হেলাও কাতে ওডে মিটে লড়াই না অন্ডে গে ছল কাতে কো গইলি দিয়া ওনা কিন্তু তথ্য প্রমাণ মিনা ওনা কোন আর প্রমাণ মিনা মারাং কথা মিনা ওনা চিন ভারতবর্ষরে যাহা তিনে ইউনিভার্সিটি মিনা যাহা দল পড়া যুক্ত মিনা বাড়াই গেবন ভারতবর্ষরে যাহা তিনে ইউনিভার্সিটি মিনা ওনা ইউনিভার্সিটির মধ্যে মিটে টপ ইউনিভার্সিটি কোনা জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি सारा मोरबन बढ़ाया पेपर रेडियो मीडिया बन बढ़ाया गया जे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का इंडिया रे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ओना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रे 2011 साल कौन महिषासुर शरण सभा पालन करना তাহলে আবো পুরুলিয়া জেলার হর বাঁকুড়া জেলার মেদিনীপুর জেলার হর সান্তাল কো খেরওয়াল কো হইদার আবো অশিক্ষিত নিরক্ষর পিছিয়ে পড়া জাতি মেনখান যে ইউনিয়ন স্টুডেন্ট যায় কানা को उनको तो साधारण स्टूडेंट बांग काना को इंडिया रे जो तो टॉप मोस्ट गिदरे ओंडे को चला एडुकेशन का उनको चिता ताले नको हुदुर दुर्ग शरण सभा करावदा তাহলে ননে কিন্তু মিটেন যুক্তি মিনা লজিক মিনা সুতরাং যাহাই কো মেন্দা যাহা হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ বাদে হর কো মেন্দা যে হুদুর দুর্গা তো মিটে কাল্পনিক কানা পৌরাণিক কথা কানা আসল উনি বাই থাকে না নয়া তথ্য সম্পূর্ণ ভুল কানা বাস্তবে নয়া তো একদমই তাহে কান গিয়া ওনা কোন আরো যুক্তিপূর্ণ কথা কিছু মিনা ওনা উদাহরণ আবন এম লেগে বল কিছু বাড়াই না লাগতি মিনা যেমন সপ্ত সিন্ধু যাহা তো মেহেরগড় সভ্যতা যাহা তো হরপ্পা মহেঞ্জোদারো ওইলিনা সপ্ত সিন্ধু 7টি নদীর না সংযোগ স্থল বিষয় মাবন আবো যাহাই খেরওয়াল হপন কানাবন সান্তাল হপন কানাবন আবো পিলচু হারাম পিলচু গুড়িরেন কিন্তু এআই গঠন গে কোড়া হতে থাকে না এবং ঠিক অনেকে কিন্তু আবো যাহা চেইগড় চাম্পাগড় বাদুলিগড় ওনা को যাহা গাড় ওনাও কিন্তু আবো সাতটি গে থাকে না এবং ওনা ঐতিহাসিক কো প্রমাণ কাদা বেলুচিস্তান রে যাহা নাম কানা পাঞ্জা কাতে খনন কাতে ঠিক কয় 5.5 বছর লাহা ওনা না যুতুম দ কানা মেহেরগড় সভ্যতা মেহেরগড় ওই গড় আর সান্তারা গাড় কিছুটা হলো সাদৃশ্য মেলা আসবো না তাহলে ওনা গড় খনগে গাড় কাটা সে গাড় খনগে গড় কাটা তো সেটারে কানা অপভ্রংশ কানা নোয়াতে প্রমাণ কানা যে মিথ্যা সময় তো সারিগে আবরেন হুদুর দুর্গে থাকে কানা মিথ্যা সময় তো সারিগে আবো খেলোয়াড় রাস্তা থাকে কানা যাহা রাজ তো থাকে না আদি সুলুক সুগইতে আদি নিরলাতে সনের মানে অনে মিটেন ইয়ে থাকে কানা মিটেন সাওতা আবো থাকে কিন্তু থাকে কানা ওনার যে জাতি কহাই না ওনার যে জাতি কো চিদা কহাই না ওনা মেন খাটো মাঝেতে কিন্তু ওনা লাহা বারিয়া কুকলি তো হিজুক কান গে মনে রে যে হুদুর দুর্গা সারিগে তাহে কানা ওনার জোড়া সারিগে তাহে কানা বারিয়া কুকলি তালরে বন বুঝ জামা চিলকা কুকলি ওই যে দাসাই আবো আইমা গাখুড়িয়ার হড় কো মেন কেদা আবরে পুরুদুল কো যে ওই দাসাই দাঁড়ান নো দাসাই দু দুগ দাঁড়ান মেতা কানা চিদা দুগ দাঁড়ান মেতা কানা তাহলে নোয়ার নাম তে ইতিহাস মিনা চিদা আবো তিরলে সাইমন সাইব কানা নোয়ার নো ইতিহাস মিনা নোয়া ইতিহাস জীবন খন্দরনা তাহলে বন্যালা হুদুর দুর্গা ঠেনকে বন সেটেনা ওনা সাও সাও বিবাহ সমিতি কথা লইকে দা সারিগে যে দুর্গা প্রতিমা যাহা বিনা কানা নেতার
তাহলে ওরা দুর্গা প্রতিমা বেনাও রে চিদা তাহলে প্রতিটা পল্লী রেনা হাসা লাগাক কানা নোহার মিটেন কুকলি মেনা তাহলে কি সারিগে উনি আর্য রেন যাহাই সেনাপতি থাকানায় উনি যাহাই কো মেন্দা কথা কইতো ইন্দ্র উনি সারিগে উনি পারস্য রেন বারাঙ্গনা ইয়ানি আগুলি দিয়া যাহাই ইতুম থাকান তাই দেবী উনিকে দুর্গা গজ কাতে ইতুম মেনায় দেবী দুর্গা নিয়ে কুকলি কিন্তু মনে রে হিজুত গিয়া কিন্তু দোসার সেনি হেলেন গে এবার আচ্ছা নুকু আর্য কো উনা পৃথিবীর উনা জায়গা থাকানা उना दिसम तहकना उना को बगियाते सीधा भारतवर्ष ना उना उत्तर पश्चिम सीमांत सीधा बालूचिस्तान सीधा हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता जहां सावताल खेरवाल को राजदंडे को निराई ना उनको को नेल केदा जे नुकु खेरवाल हपन दो হয়তো को माने उनका शिक्षित बांग काना को उन्नत बांग काना को किंतु आको जहां समाज व्यवस्था उना आदि उन्नत गया एखाने समाज व्यवस्था तो बांग अब इतिहास जहां बोन पढ़ाओ कदा अब नेल कदा मेहरगढ़ सभ्यता सिंधु सभ्यता